Good night mga dok. Matulog na unta ko kasi nag-burn out diri sa Siargao. Init kaayo. Then mag-rest na unta ko og sayo kaso dili ko katulog ka init kaayo, may island hopping pa og unta mag-open na ang kuryente kay para makatulog na ko, maka-rest na para may energy mag-island hopping. Good night mga dok. Bye-bye. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far. Hello mga dok, good morning. Day 4 na sa Siargao. Nakaschedule din mi karon mag-island hopping. So bago lang gid ko nakamata din, nag-prepare na lang kay 7 AM sundoon namin. Sabi wala pa kay tulog kay burnout magagabi. Ito na mga 4 AM na siguro nakatulog tapos nakamata mga 6. Then prepare lang, then magkaon lang, then mag-coffee, then adto na ay sundoon na mi diri sa sa among hostel. Walang topic ko later. Bye-bye mga dok. Island hopping. Level po dito sa Nag-usap ka? Kaya man sini ko lagi. Dito man sini ko yung tulan.
have also a side trip for Sikit Island and also Sikit Garden. So we have 5 destinations. Okay, so like for now, we're going first at Naked Island. So from here, we're having like 30 minutes boat ride going to Naked Island. Okay. After we're done at Naked Island, so we need to respect the Naked Island. So everyone, guys, we need to be naked. Just kidding lang pa. I give you like 1 hour to stay at Naked Island. Okay. Then after that, our next stop is Sikit Garden, so we can do snorkeling. So if you don't have any snorkeling gear, we can also rent here. It's only 200 pesos. You can also pay later after the tour. But the snorkeling gear is not included in our tour package. It's like an optional if you want to rent. Okay, so after you snorkel, I give you like 40 minutes. Then after that, our next stop is Daku Island. So Daku Island is a duck's island. Okay, so we will staying longer at Daku Island because we're having your lunch. So actually, ma'am, so our lunch for today is like a boodle fight, but we have like a plate and grab your food. Okay, so after your lunch, our next stop is Guyam Island. So Guyam Island is a dude's island. You can go around that island within 3 minutes, but we can do like a volleyball, basketball, and we have also like a famous snack by Guyam Island. But I give you like 1 hour and 20 minutes to stay at Guyam Island. Okay? Then our last stop, ma'am, so is a Sikit Island. So Sikit Island, no one know that island is secret. Okay? Kaya lang po, ma'am, sa everyday, ingat na lahat and enjoy po. Okay? So if you want like 8:30 AM na, pato namin sa Sikit Coral Garden, pato. Yeah, straight sa Dapit. So far, okay pa man ang balod. Wala pa man sa nagbalod kaayo. So, safe tayo ang travel karon sa island. First stop naman namin dito sa Naked Island. Alright, ma'am, sir, the first stop is Naked Island. So you take 1 hour. Hello mga dok, ako diri karon sa Naked Island. Grabe, sobra kainit. Pero okay naman, worth it rapod niya. Bago lang minahuman magpa-drone shot. Muna yun sa Naked Island.
Grabe init kaayo. Hello mga dok, tapos kami diri sa Naked Island. So mga tanong po ni karon sa Guyap Island. Bato pa dito may maliit dito. So ako napad daw sila idalan sa mo ako asa to dapit. Ayun na. Bye. Hello mga dok, bago lang ko na human og dive diri sa Secret Coral Garden Shark. Tapos pangit na ang weather kay nag-aulan na gid siya. Pero worth it kayo. Sumagot kayo ang parents mo na nag-decide na lang kung na mag-saka. Diba delikado na siya ba? Nag-aulan diri tapos nagabalot na siya upos so nag-decide na ang tour guide na mga naka na may mga doon namin dito sa Daco Island for our lunch. Kailangan mo lang mga doon. Bye-bye! Hi! Naglarga na may paso na may Daco Island. Oh, what a beautiful day with the ones I love. I'll always stay, living my best life, come what may. Together we shine in every way. Friends around the picnic table, sharing dreams, we're truly able. In this moment, hearts align, creating memories pure and divine. Oh, what a beautiful day with the ones I love. I'll always stay, living my best life, come what may. Together we shine in every way. Hello mga dok, naa nami diri sa Daco Island, diri nami mag-lunch. So makadugay-dugay pud tag-stay diri mga siguro mga 2 hours and 30 minutes. So enjoy sa nato ang island life. See you.
Uy, pink daw. Ito. Oh. Asa nga pink ka dagang pink? Hello mga dok, nanami diri sa Daco Island. Sa island ng mga ducks. Hello mga dok, so 12 noon pa daw exactly ang amo ang lunch. So we decided na mag picture sa amin sa palibot kaya para dagan og remembrance. Hello po. diri kay murag dili naman kay excited kay sa ako manggod kay katulon ako nakabalik diri so savor ko na lang ang scenery diri kay relaxing masyado, wala na kay dagan pictures, vlog na lang. Tapos after ani kay mga to nami dito sa Guyam Island, dito na pod plus ay dili yata sa no? Sa Secret Beach, tapos Guyam Island ang last. Then after dito magkaon lang ni o mango shake o ay mango graham o katong Guyam burger kay mao gito ang ginalook forward mo na nag-island hopping may para matilawan na mo to siya. So mo lang to, update ko later. Bye bye mga dok.
Hello mga dok, pado namin sa Secret Island. Masakas ako sa bangka. Goodbye Daco Island. Hello mga dok, last island na sa Guyam Island. After mawalik na. Magtambay lang yata dito mga 1 hour or 30 minutes. Hello mga dok, papunta na sa Guyam Island. Last island na matambay lang siguro dito o mga 1 hour or 30 minutes. Excited na kasi na ako kauli ng burger na Guyam o mango ano yun? Mango shake. Karon init na pod kayo ganina, grabe ulan kaayo. Nakusog kayo ang balon at nahadlok ni pero karon okay naman ang weather. So padayon Japan ang amuang island hopping. So na namin sa Guyam Island, magnaog na. Grabe, mahay na lang yun naka sunscreen. Ay kung wala pa, nasunog na yun ang amo ang mga panit. So mao din siya ang Guyam Island guys. Gamay lang na siya nga island, mo nang ginatawo ang Guyam sa ano diri sa Surig sa Siargao kay it means gamay. So mangita sa mix spot para mag picture kay para makakaon na kay lam na kay pagkaonan sira baba. Isa sa ginadto nako diri mga dok kay kini siya nga spot. Kay dati magod na siya duyan diri pero karon wala na siya duyan. Na-disappoint ko gamay kay isa magod siya sa akong gusto na spot na picturean pero dili na kay wala na siya duyan tapos nagpangit na pud siya pero okay man gyapon siya. So mangita na lang other spot kay para maka-picture din magkaon na. Na lang kaon Japon, bye-bye. Dito to.
Guyam burger of mango graham, no? Ano na, naka-roll na yan. Until when? Thank you. Ikaw lang picture ha. Thank you. Thank you, sir. Ooh la la la, I'ma need to hear you say it out loud. Cause I love it when my name slips out your mouth. Love it when your eyes caress my body. Right before you lace your kiss. Hello mga dok, grabe nakauna din ako akong gusto kaunang diri sa Guyam. Katong Guyam burger o mango graham float. Ay, oo, mango graham shake. Fulfilling kay last time magod nag-add to me diri, wala naman siya nakaon kay gadali-dali mi kay gibagyo. Kusog kayo ang ulan mo tong wala gid mi nagka-time. We have to leave as early as possible. Mo to karon nakauna ginamo siya at least nataya na. Bitaw, ang tinuod bitaw, dili nga nagpangit ang panahon. Wala mi nagpalit kinuripot mo. Kulang amo ang kwarta.
Calling for sponsors out there. Vlog later. See you. Bye-bye. Standard. Actually, it was up for consideration, but it was Pro themselves as the brand streaming partner of the televised version of Miss Universe in the US that really fought for me. So flattered din naman ako that they really see my value. Hello mga dok, our Siargao Island hopping ends here. Tapos na yung tour namin. Pabalik namin dito sa General Luna. So, Siargao Island hopping day ends here. Bye bye. Hello mga dok, namin dito sa SBC. Night 5 na namo diri karon sa Siargao for party. Nag-wait na namin sa among newfound friends kay para mag-inom diri karon. Then day 6 na. Ay, wala tong update sa karon. Bye-bye.